السلام عليكم، مرحبا بكم في نوفيل فيديو اللي غادي نصحوا فيها ان شاء الله الامتحان الجهوي ديال جهة فاس مكناس لسنة 2021 والخاص بالشعب العلمية والتقنية. نبداو بلو تكست. Sans pas résonnant dans l'escalier, je quittais ma marche et j'allais me changer. الصوت ديال الخطوات ديالو تسمع في الدروج. غادرت المكان ديالي ومشيت نبدل. Le souk des bijoutiers ressemblait à l'entrée d'une fourmilière. السوق ديال المجوهرات كيشبه الدخله ديال مسكن النمل. On s'est bousculé, on s'affairait dans toutes les directions. الناس كيتدافعوا وكيتجاراو في جميع الاتجاهات. Ma mère et Fatma Bziouia nous suivaient, mon père et moi, à petits pas, étroitement enveloppés dans leur haïk blanc. الأم ديالي وفاطمة البزيوية تابعيني أنا والأب ديالي بخطوات صغار وملويين في الحيك الأبيض ديالهم. Les boutiques très surélevées offraient à nos yeux le clinquant des bijoux d'argent tout neufs qui semblaient coupés dans du vulgaire fer blanc. المحلات العاليين كيمكنونا نشوفوا داك البريق ديال المجوهرات ديال الفضة اللي جداد واللي كيبانوا انهم مقطوعين من حديد بيض رخيص. Des diadèmes et des ceintures d'or d'un travail si prétentieux qu'il en perdait toute richesse ou toute noblesse. تيجان ومضمات ديال الذهب اللي مخدومين بطريقة متعجرفة واللي فقدوا وبها فقدوا النبل ديالهم. Ces bijoux ne ressemblaient point aux fleurs. هاد المجوهرات ما كيشبهوش مطلقا الورود. Aucun mystère ne les baignait, des mains humaines les avaient fabriqués sans amour pour contenter la vanité des riches. ما فيهم حتى غموض وأيادي إنسانية صوباتهم أو صنعاتهم بدون حب باش يرضيو الغرور ديال الأغنياء. Ils avaient raison, tous ces bijoutiers, de les vendre au poids comme des épices. هاد البائعين ديال المجوهرات عندهم الحق باش يبيعوهم الجرام او الكتله بحال العطريه. J'en avais mal au cœur, ضرني قلبي. De nombreux chalands s'agitaient d'une boutique à l'autre. العديد من المشترين كيمشيو من المحل الاخر. Leurs yeux luisaient d'avidité et de convoitise, عينيهم كيلمعوا بالطمع والاشتياق. D'autres personnages, hommes et femmes, groupés ça et là, refoulaient leurs larmes. وأشخاص آخرين عيالات ورجال مجموعين هنا ولهيه وشادين دموعهم. Plus tard, j'ai saisi tout le sens de leur mélancolie. J'ai senti moi-même cette humiliation de venir offrir à la rapacité indifférente des hommes ce qu'on tenait pour son bien de plus précieux. من بعد فهمت المعنى ديال الحزن والاكتئاب ديالهم. حسيت حتى انا بديك الحقره فاش انت كتجي تعطي الناس طماعين داكشي انت اللي عندك غالي وعندك نفيس. Des bijoux auxquels s'attachaient des souvenirs, des ornements de fête qui prenaient part à toutes nos joies deviennent sur le marché comme celui-ci de pauvres choses qu'on pèse, qu'on renifle, qu'on tourne et qu'on retourne entre les doigts pour finalement en offrir la moitié de leur prix réel. مجوهرات اللي فيهم ذكريات حفلات اللي تقاسموا معنا الفرحة ديالنا ودابا راهما في السوق بحال شي حوايج رخاص كيتعبروا كيتشموا كيتقلبوا كيتعاودوا يتقلموا ما بين الصباع باش في الاخير كيعطيوك النص ديال الثمن ديالهم الحقيقي. Voilà, le texte fini. On va aux réponses. ونمشيو la première question bien sûr les فيها l'auteur, le titre, le genre et la date de publication. Alors le titre, l'auteur c'est Ahmed Sfraoui, titre La boîte à merveilles, genre roman autobiographique et la date de publication c'est 1954 أو 1954. نمشيو la question numéro 2.
Alors, d'après ta connaissance de l'œuvre, le père est retourné à la maison pour. Alors, من خلال المعرفة ديالك بالœuvre, الأب رجع للدار باش A acheter une trompette à son fils باش يشري واحد المزمار الابن ديالو. B acheter des cierges au فقيه باش يشري الشمع للفقيه. ولا C acheter des bracelets à sa femme. Alors هنا كنعرفوا فاش رجع الأب وراه شفنا في لو تيكست انه رجع ومشاو للسوق دي بيجوتي. alors علاش غادي يمشيو للسوق دي بيجوتي سي pour acheter des bracelets à sa femme باش يشري دبالج لمراتو. alors la réponse est C, acheter des bracelets à sa femme. alors la réponse قلنا c'est acheter des bracelets à sa femme. Voilà la bonne réponse. La question numéro 3. Relève la comparaison employée pour caractériser le souk des bijoutiers. Alors, غادي نمشيو التكست وغادي نجبدو une comparaison اللي كتوصف لينا السوق ديال المجوهرات. alors voilà هي الاولى غادي نلقاوها. le souk des bijoutiers ressemblait à l'entrée d'une fourmilière. alors voilà la comparaison. alors الشق ديال السؤال كيقول لنا نرجعوا للسؤال. alors غادي نهزو هاد لا كومباريزون وغادي نجيبو لو كومباري نحطو هنا المشبه لوتي الأداة ديال التشبيه والمشبه به لو كومبارون و ان بوين دو ريسومبلونس ا بارتير دو تيكست و اوجه الوجه ديال او نقطة التشابه. فوالا غادي نرجعو لهاد لو طابلو اللي صوبناه ديجا. alors قلنا غادي نحطو لا كومباريزون بعدا لا فوالا. alors هنا le souk des bijoutiers. alors هذا هو le comparé. alors l'outil de comparaison هو ressembler. le comparant l'entrée d'une fourmilière. l'entrée d'une fourmilière. غادي يبقى لينا un point de ressemblance. alors غادي نرجعوا le texte باش نجبدوا le point de ressemblance. on s'y bousculait, on s'affairait dans toutes les directions. voilà. alors يمكن لينا نديرو وحده فيهم ولا نديروهم بجوج حيت هنا عطينا غير ان بوين دو ريسومبلونس. alors يمكن لينا اما نديروهم بجوج اما نديرو وحده فيهم راه كتعتبر صحيحه. alors voilà on s'y bousculait, on s'affairait dans toutes les directions. alors الا درتي bousculer راه مزيان, درتي s'affairer dans toutes les directions راه مزيان, درتيهم بجوج حتى هي صحيحه مزيان. نمشيو لا question numéro 4. Le narrateur décrit-il de manière valorisante ou dévalorisante les bijoux tout neufs exposés par les bijoutiers. Le narrateur واش كيوصف لينا بطريقة كتعطي قيمة ولا طريقة مهينة المجوهرات الجداد اللي كيعرضوهم بائعي المجوهرات. alors غادي نرجعو le texte وغادي نشوفو. alors كنلاحظوا انه كيقول لنا les bijoux sont sur elle offraient un cliquant d'argent qui semblait coupé dans du vulgaire fer blanc. d'accord عاوتاني d'un travail si prétentieux perdait toute noblesse. alors كنلاحظوا انه d'une manière ils sont caractérisés d'une manière dévalorisante.
Alors, ils sont caractérisés ou décrits d'une manière dévalorisante. Les bijoux sont caractérisés d'une manière dévalorisante. Alors, ولا يمكن لينا نديرو غير dévalorisante راه صحيحة. نمشيو ل B. Alors, عندنا B relève dans le premier paragraphe un adjectif pour justifier ta réponse. Alors, قالنا غادي نجبدو un adjectif نعت اللي يجوستيفي لينا اللي كيبرر هاد الجواب. Alors, غادي نمشيو نقلبو على un adjectif اللي كيبرر لنا الجواب. Alors, هو vulgaire. Voilà, du vulgaire fer blanc. Vulgaire راه يعني رخيص وضيع. Voilà, B vulgaire. Option numéro 5. Le narrateur pense que les bijoux présentés par les boutiquiers ne ressemblaient pas aux fleurs pour deux raisons. Lesquelles? Alors le narrateur كيظن أنه المجوهرات اللي كيعرضوهم البائعين ما كيشبهوش مطلقا الورود والجوج الأسباب. وغادي نجبدو دوك جوج الأسباب. غادي نرجعو لو تكست. فوالا. Alors في آخر جملة هنا قال ces bijoux ne ressemblaient point aux fleurs. Alors كاين السبب الأول aucun mystère ne les baignait ou des mains humaines les avaient fabriqués sans amour pour contenter la vanité des riches. Voilà, ها هما جوج الأسباب غادي نحطوهم كجواب ديال السؤال رقم 5. Voilà, aucun mystère ne les baignait. هذا الأول. La première raison, voilà la deuxième raison. Sur la question numéro 6. Par l'emploi de l'expression « j'en avais mal au cœur », le narrateur éprouvait-il un sentiment de dégoût, de pitié ou d'admiration? Alors باستعمال هاد العبارة درني قلبي واش لو ناراتور كيعبر على لو ديغو التقزز لا بيتي الشفقة ولا لادميراسيون الانبهار. alors غادي نرجعو للتكست. alors من خلال لا ديسكريبسيون كنلاحظوا أنه le narrateur il veut exprimer un sentiment de dégoût تقزز لأنه ما عجبوش داكشي ما عجبوش وعبر عليه ب j'en avais mal au cœur درني قلبي من تقزز. غادي نمشيو لبي. باردون أنا ما كاينش عندنا بي كاين غير A. Alors, غادي نمشيو la question numéro 7. 7 هي اللي فيها A ou B. Voilà. Pourquoi certains hommes et femmes se sentaient-ils tristes et humiliés en vendant des bijoux qui constituaient leur bien le plus précieux? Alors, السؤال كيقول لك علاش العديد من الرجال والعيالات كيحسوا بالحزن وبالاكتئاب ومحقورين فاش كيبيعوا المجوهرات اللي كيشكلوا ممتلكات نفيسة وغالية عندهم. غادي نرجعوا لو تكست باش نشوفوا السبب اللي خلاهم يكون عندهم الإحساس ديال الحزن والاحتقار. علاش هاد دي بيجو auxquels s'attachaient. Voilà, les bijoux auxquels s'attachaient des souvenirs, des ornements de fête qui prenaient part à toutes nos joies deviennent sur un marché comme celui-ci de pauvres, etc. Alors, là, à toutes leur joie. غادي نهزو هاد الجواب كامل. alors يمكن لينا نديرو par exemple نشوفو. voilà
Alors, إما نجاوبوا des bijoux auxquels s'attachaient des souvenirs, parce que ils sont attachés à leurs souvenirs, ou bien des ornements de fête qui prenaient part à toute leur joie. حيت كنهضروا على هاد les gens. Leur joie. Alors, وحدة فيهم راه الجواب صحيح. غادي نمشيو la deuxième partie. B. Cette situation crée-t-elle un effet comique? Alors, هاد la situation, هاد الوضعية واش كتخلق لنا واحد التأثير كوميك كوميدي ولا ايرونيك ديال السخرية التهكم السخرية ولا باتيتيك. الوغ هنا ديال الحزن اللي كيثير الشفقة. الوغ كنلاحظوا هنا راه ان افي باتيتيك. الوغ الجواب غادي يكون باتيتيك. il crée un effet pathétique. Voilà الجواب. وغنمشيو la question numéro 8. J'ai saisi tout le sens de leur mélancolie. Transforme cette phrase au discours indirect en commençant par. Alors هنا غادي نحولوا لهاد الجملة discours indirect وغادي نبداو بلو ناراتور déclara. نرجعوا لو تكست أو نمشيو la question. Voilà, j'ai saisi tout le sens de leur mélancolie. ونبداو بلو ناراتور déclara. كنلاحظوا déclara راه هو le verbe introducteur. و introducteur كتلاحظوا معايا راه كاين هنا في الباسي سامبل يعني كاين الباسي. إذا غادي يوقعوا تغييرات على هاد لي طون دي فيرب. الوغ بعدا غادي أول حاجة غادي نربطو بكو déclara que. الوغ جو ديما لي برونون كيتحولوا troisième personne غتولي il. إذا غادي نقولو هنا qu'il. الوغ اي سيزي جي سيزي هذا لو باسي كومبوزي كيتحول plus que parfait. اش غادي يولي avait saisi. علاش غيتحول لنا هنا الباسي كومبوزي؟ هادشي راه كنا شفنا في ديسكور ديريكت و انديريكت. الوغ كيتحول الباسي كومبوزي بلوس كو بارفي حيت غير بسبب هاد لو فيرب انترودكتور حيت جا في الباسي. اذا كيأثر على لي طون دي فيرب والباسي كومبوزي في الديريكت كيتحول بلوس كو بارفي في انديريكت. il avait saisi tout le sens de leur mélancolie. Voilà. Alors, le narrateur déclara qu'il avait saisi tout le sens de leur mélancolie. Sur la question numéro 9. À ton avis, est-il bon d'acheter un objet à très bas prix à une personne obligée de le vendre? واش في رأيك مزيان أنك تشري شي حاجة بثمن طيح من عند شي شخص مضطر أنه يبيع داك الشيء؟ Alors dis pourquoi en une phrase. غتحاول تقول علاش. إلا قلتي إيه مزيان غتقول علاش، ولا قلتي لا راه ما مزيانش غتقول علاش. غتجوستيفيي ta réponse. Alors غنعطيو حنا un exemple. On peut dire il n'est pas bon, par exemple, il n'est pas bon d'acheter une chose à bas prix de quelqu'un qui est obligé de la vendre parce que c'est malhonnête. C'est malhonnête. Malhonnête. Accent circonflexe. Malhonnête. De profiter des malheurs des autres. Voilà, dans un exemple. وراه تقدروا تعطيو votre propre justification. نمشيو la question numéro 10. Aimerais-tu toi aussi vendre un objet auquel tu tiens beaucoup? Justifier ta réponse par un argument pertinent. واش تبغي
حتى انت تبيع شي شيء اللي عزيز عليك بزاف واللي انت متمسك به بزاف. ونعطيو ان اكزامبل دو ريبونس. Voilà, par exemple, non, je n'aimerais pas, car cela me ferait mal. Par exemple, me ferait mal. نقولوا à chaque fois que je m'en souviens. Voilà un exemple d'une réponse. Alors يمكن لك تعطي انت حر انك تعطي الرأي ديالك واش انت متفق ولا ضد وتعطي la justification. Et on passe maintenant à la production écrite. نمشيو نشوفوا la production écrite. Et voilà la production écrite. L'achat en ligne sur Internet est une activité qui se développe de plus en plus dans notre pays à travers des sites comme Avito, Jumia, Amazon, etc. Pour acheter quelque chose, préfères-tu le faire en ligne ou plutôt aller le faire sur place? Rédige un texte dans lequel tu justifies ton choix à l'aide d'arguments variés et d'exemples précis. هنا لو سوجي كيقولنا بان الشراء عبر الانترنت ولا واحد النشاط اللي كيتطور ديما او كيتطور شيئا فشيئا في البلاد ديالنا من خلال هاد لي سيت بحال افيتو ولا جوميا امازون الى اخره. الو انت باش تشري شي حاجه واش كتفضل انك تشري عن طريق الانترنت ولا تمشي للبلاصه وتشريها من البلاصه اللي تتباع فيها؟ الوغ هنا راه يمكن عندك الاختيار انك دير لو بلان ديالكتيك انه تعطي الناس اللي كيفضلوا يشريو عبر الانترنت والناس اللي ضد هذا الشراء واللي كيمشيو يشريو من البلاصه ديال البيع، وتعطي الراي ديالك واش انت مع هادو ولا بيناتهم بجوج ايتترا. ولا يمكن لك دير اونكور لو بلان سامبل، فوالا واش كتفضل ولا ضد انك مع هاد الفكره ولا ضدها، وكتعطي لي زارغومون ديالك. فوالا نتمنى تكونوا استفدتوا من لا كوريكسيون، وموعدنا كيتجدد في نوفيل فيديو ان شاء الله، والله يوفقكم ووفق الجميع.